पाखे आसुची पिलांको परीक्षा पिला माने एई समय पाठ पढ़ा निहाती दरकार तो सही समय पिलांकर स्कूल जहाँकि बंद रही बर्तमान तो बंद करछंती पिला मानकर अभिभावक कौन पाई स्कूल बंद कराला कौन पाई से पिला मानकर अभिभावक माने आसी स्कूल विद्यालय गेट ताला पकईछंती कौन पाई ये घटना घटी नयागढ़ जिला नुआगाँ ब्लॉक अंतर्गत जाकेड़ा पंचायत हाईस्कूल तेज घटना घटवार संपूर्ण कारण कौन आम से स्थान अच्छे बर्तमान समय 2:25 जो समय कि पिला माने क्लासरूम रे रहिबा कथा किंतु मुझे देखी से संपूर्ण चित्र स्कूल गेट ताला पड़ी गेट सम्मुख में अच्छा पिला मानकर अभिभावक माने कौन पाई बसचंती कौन रही से कारण किछि किछि कार्ड धरचंती बा फ्लैकार्ड धरचंती जहाँ एथर लिखाई मिनती हटाओ स्कूल बंचाओ से मिनती किए कौन पाई मन धारणा बसचंती प्रतिज्ञा नवा सीधा सड़क भाई कौन कहे ये आप गेट ताला पकई मिनती हटाओ स्कूल बंचाओ तो से मिनती किया कौन पाई ताला पकई हाई स्कूल हेड मिसेस से वर्तमान स्कूल रे ठीक भाव में परिचालना करना कमिटी ठीक भाव में करना स्कूल स्टाइपेंड पैसा ठीक रे देउना एवं से एथरे आम धारणा बसीचु जेहेतु से भितर कौन आलोचना ना आम धारणा आगामी दिन पर्यंत धैर्य बसबू केते धारणा बसले दिन आसी 10टा आसिक पाखापाखि आप 4 घंटा 4.5 घंटा बसले आज्ञा किए आसते कौन उपरिस्थ अधिकारी कौन शिक्षा अधिकारी आसीथिले शिक्षा अधिकारी आसते से माने आम मान कहले जे आम द्वारा कौन से पारबनी जेहेतु आम मैंने कहलु से आसी आमको डायरेक्ट कहतु आम से विषय किसी करें से पर्यंत किसी प्रतिज्ञा रखी ना जहाँ आप प्रतिज्ञा शुणुले जे ये शिक्षा अधिकारी आसीथिले एवं से किसी द्वारा हो पारबनी उपरिस्थ अधिकारी जो अच्छे से निजे ये प्रेजेंट रहा ही जहाँ किसी पिला माने एई समय पाठ पढ़ा निहाती दरकार तो सही समय पिलांकर स्कूल जहाँकि बंद रही बर्तमान तो बंद करछंती पिला मानकर अभिभावक कौन पाई स्कूल बंद कराला कौन पाई से पिला मानकर अभिभावक माने आसी स्कूल विद्यालय गेट ताला पकईछंती कौन पाई ये घटना घटी नयागढ़ जिला नुआगाँ ब्लॉक अंतर्गत जाकेड़ा पंचायत हाईस्कूल तेज घटना घटवार संपूर्ण कारण कौन आम से स्थान अच्छे बर्तमान समय 2:25 जो समय कि पिला माने क्लासरूम रे रहिबा कथा किंतु मुझे देखी से संपूर्ण चित्र स्कूल गेट ताला पड़ी गेट सम्मुख में अच्छा पिला मानकर अभिभावक माने कौन पाई बसचंती कौन रही से कारण किछि किछि कार्ड धरचंती बा फ्लैकार्ड धरचंती जहाँ एथर लिखाई मिनती हटाओ स्कूल बंचाओ से मिनती किए कौन पाई मन धारणा बसचंती प्रतिज्ञा नवा सीधा सड़क भाई कौन कहे ये आप गेट ताला पकई मिनती हटाओ स्कूल बंचाओ तो से मिनती किया कौन पाई ताला पकई हाई स्कूल हेड मिसेस से वर्तमान स्कूल रे ठीक भाव में परिचालना करना कमिटी ठीक भाव में करना स्कूल स्टाइपेंड पैसा ठीक रे देउना एवं से एथरे आम धारणा बसीचु जेहेतु से भितर कौन आलोचना ना आम धारणा आगामी दिन पर्यंत धैर्य बसबू केते धारणा बसले दिन आसी 10टा आसिक पाखापाखि आप 4 घंटा 4.5 घंटा बसले आज्ञा किए आसते कौन उपरिस्थ अधिकारी कौन शिक्षा अधिकारी आसीथिले शिक्षा अधिकारी आसते से माने आम मान कहले जे आम द्वारा कौन से पारबनी जेहेतु आम मैंने कहलु से आसी आमको डायरेक्ट कहतु आम से विषय किसी करें से पर्यंत किसी प्रतिज्ञा रखी ना जहाँ आप प्रतिज्ञा शुणुले जे ये शिक्षा अधिकारी आसीथिले एवं से किसी द्वारा हो पारबनी उपरिस्थ अधिकारी जो अच्छे से निजे ये प्रेजेंट रहा ही जहाँ किसी आम पाखे अलग लोक अलग लोक अच्छे सहित पचार जावा आज्ञा जो मिनती हटाओ सी किए मिनती किए आज्ञा आज को प्राय 30 वर्ष है आम ये जीपी हाईस्कूल जाकेड़ा जीपी हाईस्कूल तैयारी करें निजे किंतु यहाँ हूँ ब्लॉक ग्राउंड स्कूल प्राय 30 वर्ष है सी गोटे प्रधान शिक्षयित्री
ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 30 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ରହିଗଲାଣି ମନମୁଖୀ ଶାସନ HM ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଇସା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଆସୁଥିବା ମିନତି କି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହଟା ବୋଲି ଚାଲିଛି? ମିନତି ଆମର ଜାକେଡା ହାଇସ୍କୁଲ ରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି HM ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସିଏ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ କାଗଜପତ୍ର କରିକି ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ବହିପତ୍ର ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକଠୁ ନେଉଛନ୍ତି 50, 60, 80 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ତାପରେ ଆମର ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଭିଭାବକ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଆମକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ନାରୀ ଧର୍ଷଣରେ ପକେଇବି କେସ୍ କରିବି ଅମ କରି ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏକି ସ୍କୁଲର ହେଡ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଧର୍ଷଣ କେସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା କଣ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ଗଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁ ମାନେ ଚଳିବ। କଣ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ? ଯୋଉ ମାନେ କେସ୍ କରିବି ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେବି, ଏଇ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବି, ଏଇ ମାନେ ଦଫା ଲଗେଇ କେସ୍ ଚିଠି ଆକାରରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଫା ତ କଣ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବୁନି, ଏଇଟା ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରେ, ଏଇଟା ଆଇନ କାନୁନ ଆମ ହାତରେ ତ ନାହିଁ। ଆମ ସେଇ ଦଫା ଜାଣିନୁ, ସେଇ ଦଫା ଦେଇକି ଆମକୁ ଚିଠି ଆକାରରେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡା ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପାଇଛ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ପାଉନ କେଜାଣି, ଆମେ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣୁନୁ। ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିছে, ହେଡମାଷ୍ଟର ଜାଣିছে, ଏମିତି ମାନେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଯେତେ ବି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯାହା ବି ମାଟି ଖୋଳା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଯାହା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେତେ କେତେ କେଳେଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାଲା ପକେଇକି ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯିବ କିମ୍ବା ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ପୁନଃ ତଦାରଖ ହେବ। ତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଠିକରେ ଚାଲୁ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଶୋଷଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି? କେବେଠୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ବଡ ଲୋକ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏତେ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜନତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଲା ପରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଅଫିସର, କଣ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆମର ଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ ତ ନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ନା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ଏଇ କଥାର ତଦାରଖ ହବ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ରାଜି ହେଲେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ରହିଲୁଣି, ଆମର ତଦାରଖ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ବସିବୁ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଅଫିସର କାଲି ଆସିବେ, ତ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବେ ସେମିତି?
हाँ बसू जेहेतु आम पिला माने शोषण होचंदी आमे पिला माने आसी घरे बापा माँ को पैसा मागुचंदी ए कथा सब आलोचना करिके आसीचंदी तबु एई समस्यार समाधान हेले ही एटा हटिबे बोली कहउचंदी। जहाँ आपण शुणुले कि ई स्थान को बीओ सार आसथिले एवं पाखकू तहसीलदार सार आसथिले जे से माने प्रतिशोध देसंती काली जे हमरो एबीओ सार अछंती कि बीओ मैडम अछंती तो सी आसला परे ही एई कथार समाधान हे परिबो तो सेते बेला पर्यंत एई लोक माने एई गेट सम्मुखर सेमित धारणा बसते जहाँ जिदी धरिक बसछंती तो एते समय साधारण जनता ई शीत दिनटारे राति रे किभଳି भाबरे बसिबे एवं किभଳି भाबरे से आंदोलन को आसुंती ताहा सेथिरु स्पष्ट जना पड़ि जाउछि जे सेमानक पिला मानक प्रति होइतिबा अत्याचार एवं अन्याय विरुद्ध रे माने सियोर जना पड़ुछि सेमानक पिलांग पई केते धर अन्याय हेउछि। तबे देखिया को बाकी रहिला एई घटना क्रमशः आगो को कोन हेबा को जाउछि एवं एई घटनार आगो को मोड नउछि ताहा देखिया को बाकी रहिला। नयागढ़ जितेंद्र महापात्र सहित दीपू राउत रिपोर्ट सपटी वर्षा।